नमस्कार बंधु बान्धवीসকল स्वागतम जनाइछु अन्य এটা ভিডিওলে আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৰাজুৰ पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो गाइस ভিডিওটো আৰম্ভণিতে কৈছো এই ভিডিওটো কেৱল এন্টাৰটেইনমেন্ট পাৰপাছৰ কাৰণে বনাইছো সো কোনো যাতে গাত পাতি নলয় ললেও তাত মোৰ ক'ব লগা একো নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য ইনকে নেদিবে না মোৰ কিবা প্ৰেমত পৰি যাও লাগে কে পোৱা মানুহে নাই কে যে কৈছে প্ৰেমত পৰি যাও তো গাইস এই কি কৈছে জানাই না উলানতে হুমানতে কি লপ মইটো কিবা কেলা বেলেগটোৱে ভাবছিলো কেলা दुनियार केला इंस्टाग्रामत फिल्टर मुखा लुगे गेला धुनिया आरो धुनिया हबा इच्छा जाय चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं अबे एटो कोन एटो केला कॉर्पोरेट ऑफ किलबे ये মই গম পাম তা এই লুৰা মই এটো সোৱালি বুলি হনা আৰু হাত খান কত দি আছে এতে দি আছে কেলা মোৰ একো ফিলিংছ নাই এটোৰ কেলা একে পৰ দিছে বেনা নাই কেলা मेरी आंखों से दूर जावे तो लगे ना जिया राजड़ावे আৰু এই কেলা আৰনা খান কত মেডিসিন আছে কি निकाल निकाल लवड़े निकाल समझ रहे हो सबके जाते रोज करिब पारो आमार मिस्टर राजा और विकास आमिनको रोज करो कारण विकास आमिनर माने पैसा नहुआइसे काने भिक्षा गुजी আছে ভিডিওটো চাই লও अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा अल्लाह के नाम पे कुछ दे मोतार इटा केला खुसिरिया पैसा केला 1 টকাও নাই কেলা আৰু विकास आमिनक पैसा দিবা লাগছিল কেলা ইমান भिक्षा গুজিছিল भिक्षा খজাই নাছিল আজি যে খুজিছে কেলা মোতার 1 টকা আটা पैसा নাই কেলা ইমান দুখিয়া আমি ब्रो तो का यूट्यूबर तो मोर एटु माहर यूट्यूबर पाइ पैसा पावा নাই तो किबे দি तरा 2 टका দি কি समझ रहे हो